प्रिय ईश्वर लोक समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मान आमको धन्यवाद दिए। आज आने आई शुभ प्रातः सकाल समय आज आने पवित्र धर्मशास्त्र एक विषय आलोचना करवा जहाँकि आज आम पाइपर गीत संहिता ताहार आमने आउ 66 पर्वर आउ 13 पदरे आउ 14 पद जहाँ लिखाई ताहाको आमने अध्ययन करवा आने गोटे प्रसंग आमने बाहर करवा प्रसंग को नहीं आज आमने आउ शिक्षा को मैंने आग कटे नेबा। प्रिय ईश्वर लोक मैंने ध्यान सहित देखंतु आज प्रभु को महत्व विषय आज को गूढ़ विषय बाहर करने जाऊँगी जिते आपण मैंने आरंभ शेष पर्यंत बुझे देखिए निश्चय आपण मैंने बुझे आ पवित्रात्मा आम एक नूतन विषय आम को दिग्दर्शन देखते। बर्तमान ध्यान सहित देखंतु कौन लिखाई बाइबल लिखाई आउ भक्त दाऊद कहते मु होम बलि नहीं तुम्भ गृह को आसबि मु संकट रे थिला बेले मो ओष्ठाद जहा उच्चारण करिअछि ओ मो मुख जहा कहि अछि मोहर से सो मानत तुम्भ उद्देश्य रे पूर्ण करिबी। हालेलुया। ध्यान से देखंतु पुनः मु से शब्द को बा सेई पद को मु अध्ययन करिया पय जाउछि। 13 पद देखंतु मु होम बलि नहीं तुम्भ गृह को आसबि मु संकट रे थिला बेले मो अष्टाधर उच्चारण करिअछि ओ मो मुख जहा कहि अछि मोर से सब मानत तुम्भ उद्देश्य रे पूर्ण करिबी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय ईश्वर को लोक माने आज आम चिंता करिबा कि प्रत्येक जीवन रे किछि ना किछि समस्या बा संकट बा विपद रही अछि किंतु एमत एक संकट बा विपद आसुछि मनुष्य जीवन रे जहाँकि सहिबा असाध्यकर होछि। प्रिय ईश्वर लोक से समय आम निजको निजर मन को निजर विवेक को जिते आम शून्य मन करूँ से समय आम प्रत्येक अपना मुख अपना समस्त जान स्वीकार करुछु परमेश्वर को निकट को आड़ को जीवा निमंते से समय माने अल्प हो बहुत हो से समय माने को मानत मनास करुछु काठारे ना परमेश्वर ठारे हम को मानत मनास करुछु आ कहछु हे सदा प्रभु जदि मोर एही विषय जदि पूर्ण होए ताहेले प्रभु मु तुम्भ उद्देश्य रे एही विषय मु तुमको आ कोनची मानत पूर्ण करिबी। प्रिय ईश्वर को लोक माने आमाने अपना परमेश्वर को क्यों विषय आम दे आम मानत पूर्ण करवा आम ध्यान देखा जिते जदि आम पूर्व इतिहास चिंता करवा जिते होम बलि मेष बलि वृष बलि आम दौलु जदि आम आज विषय आम टॉपिक चिंता करवा जदि लेखाई देखु ये आम जो चिंता करवा ताहेले आउ गीत संहिता से 50 पर्वर आउ 9 पत्र जदि कौन 8 पत्र जदि हम देखा कौन लिखाई आम्भे तुम्भर सबु होम बलि सकाशु तुम्भ को भर्सना करवा नहीं केवल भर्सना करेंगे नहीं आउ तुम्भर होम बलि सबु नित्य आम्भ सम्मुखरे अछि आम्भे तुम्भ गृह को कौन सी वृष की तुम्भ खुआड़ू छाग नेबा नहीं कारण बनस्थ प्रत्येक जंतु ओ सहस्र सहस्र पर्वत पशु आंभर आंबे पर्वत मानर समस्त पक्षी कि जाणु ओ बिलर पशु सबु आंभर आंबे क्षिदुते हेले तुम्भ को जणेबा नहीं कारण जगत ओ तोहर पूर्णता आंभर आंबे कौन वृष मांस भोजन करिबा अबा छाग रक्त पान करिबा तुम्बे परमेश्वर उद्देश्य रे धन्यवाद रूप बलि उत्सर्ग करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय ईश्वर लोक माने आम ठारू कौन सी छाग रक्त वृष रक्त किंबा कौन होची बलिदान को प्रभु चाहू नाहांती। प्रिय ईश्वर लोक माने प्रभु आज मो ठारू आपण मान ठारू धन्यवाद रूप बलि को से चाहूछंती किंतु आज माने धन्यवाद बलि रूप को धन्यवाद बलि को माने धन्यवाद रूप बलि उत्सर्ग करिबा किंतु यही जो विषय प्रभु कहते मोर कौन सी विषय आवश्यक ना तुम ठारू मोर समस्त विषय मोर आकाश पक्षी देख बनस्थ पशु मान देख आ तुम उहाड़ जहाँ भी अच्छी सबू आंभर तुम्हें मत कौन दे तुम्हें कौन धन्यवाद दब
କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଛାଗ ରକ୍ତ ପାନ କରିବି, ବୃଷ ମାଂସ କୌଣସି ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 50 ପର୍ବ 14 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ, ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏହି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 50 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ, ଯେଉଁ ଜନ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଗୌରବ ଦିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। 23 ପଦରେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛି, ଯେଉଁ ଜନ ଧନ୍ୟବାଦ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଗୌରବ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ 9 ପଦରେ, ସବୁ ଉହାଡ଼ର ସବୁ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କର, ଆକାଶ ପକ୍ଷୀ ତାହାଙ୍କର, ଆଉ ବନସ୍ଥ ସବୁ ପଶୁ ତାହାଙ୍କର, ତାହାକୁ ଆମେ କଣ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା? ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ମନସ୍ଥ କରୁ, ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ବଳି ସଦାପନ କରି ଆମେ ଭେଟିକି ନେଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ତେଣୁକି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ତାହା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ନିଜେ ଆମେ ପରିତାପ ଅନୁତାପ କରିବା ଦରକାର କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟପିକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ବାସ୍ତବ ଆଉ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସଙ୍କଟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ନିଜର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି କିମ୍ବା ନିଜର କୌଣସି କୌଶଳ, ନିଜର କୌଣସି ବିବେକ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ମୋର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମନ୍ତ ଏକ ସମସ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି, ଯାହାକି ମୋର ବାମ ଡାହାଣ ଆଗ ପଛ ଯେତେବେଳେ ଏମନ୍ତ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ବା ଯେଉଁ ବିପଦ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି? ଯଦି ମୁଁ ଆପଣର ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସେମାନେ ଆଜି କାଲି ପହରଦିନ ବା ବର୍ଷ ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏମନ୍ତ ଏକ ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନେ ଯାହା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଉଘେଇବେ। ତାହା ମୁଁ ରକ୍ତ ମାଂସ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଅସହ୍ୟ ମନେ କରିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ବିବେକ ମତେ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ତୁମ ଛଡ଼ା କିଏ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଜଗତ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆଣିଅଛ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଯଦି ଏହି ବିଷୟରେ, ଯଦି ଏହି ସଙ୍କଟର, ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର, ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର ନ କର, ତାହେଲେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମା, ମୋର ମନାତ ପ୍ରାଣ ତମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟ କହି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେହି ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ସେହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ମାନତ ମନାସ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏହି ବିଷୟ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ କଣ ହଉଛି ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆଜି ଆମେ କଣ ହଉଛି ମାନତ ମନାସ କରିବା ସହଜ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ମାନତକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଅଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଅଛି ତାହା ମୁଁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର କଣ ହଉଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟଟିକ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନତ ମନାସ କରିଥିଲି, ସେଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଆଉ ମୋର ସମସ୍ୟା ଅତିଶୟ ବଢିଗଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ଦିନକୁ ଦିନ ମୋର ଆଉ ସମସ୍ୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି? ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନତକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନତ ମନାସ କରିଥିଲି ତାହା ଭୁଲିଗଲି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ମୋର ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳରୁ ଅତି ଜଟିଳତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ମନେ ପକଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମଠାରେ କହୁଛି ଏକ ମାନତ ମନାସ କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନତକୁ ମୁଁ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନାହିଁ।
ଯେତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଉ ଅତିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯେତେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ଆହୁରି ସମସ୍ୟାକୁ ପଡିଗଲି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଏକ ମାନତ ମନାସ କରିଅଛି, ମୁଁ ତାହା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପରିଶୋଧ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାଇବଲ ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ କଣ ଅଛି ହିତ ପଦେ ଯଦି 7 ପର୍ବ 13 ପଦ ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବେଚନା କର, କାରଣ ସେ ଯାହା ବଙ୍କା କରିଅଛନ୍ତି କିଏ ତାହା ସଳଖ କରିପାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, এই ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ଅଭିଷେକ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ବଙ୍କା କରିଅଛନ୍ତି, କିଏ ଜଗତର କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ତାହାକୁ ସିଧା କରିବ। ମୁଁ ଅନୁତାପ କଲି ମୋର ଆଉ ମାନତ ବିଷୟକୁ, ଆଉ ମୁଁ ମାନତକୁ ଅନୁତାପ କଲି। ଆଉ এই ବାକ୍ୟ ମତେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ମତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଲା, ବ୍ୟାକୁଳିତ କରିଗଲା, ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା ମୋ ଜୀବନକୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ମାନତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେହି ଦିନରୁ ମୋର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ମୋର ଜୀବନ ହାଲକା ହେଇଗଲା। ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ସେ ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନତ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ବଢିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ଧକାର ଆସି ଯାଇଥାଏ, ସେ ସମୟ ଆମେ କଣ ଅଛି ସବୁଆଡେ କଣ ଅଛି ଆଉ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ହଜି ଯାଇଥାଏ। সেই সময় ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଥାଉ। সেই ସମୟ ଆମ ନିଜର କଣ ଅଛି ସମସ୍ତ ମନାଥ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ। ଆଉ সেই ସମୟ ଆମେ ମାନତ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମତେ এই বিষয়টিକୁ ଦିଅ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ମାନେ 1:13 ପଦରେ ଆପଣ 13 ପର୍ବ ବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 1:11 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାନାଙ୍କ ଏକ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ହାନାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ କୌଣସି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି କରିବା, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ସେ ଲେଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା 66 ପର୍ବ ଆମେ କୌଣସି 18 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି ହେବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନତ କିପରି ହେବା ଦରକାର, ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେବେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରିଅଛୁ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆମେ ଆଦର କରି, ଅର୍ଥ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସଦୃଶ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ସାଇତି କରି ଥାକ ଥାକ କରି ରଖିଅଛୁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଜି କହୁନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ତାହା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖୁଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆମେ କଣ ଅଛି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଥାକ କରି ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ସାଇତିକି ରଖିଅଛୁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 66 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ହାନାଙ୍କ ଜୀବନ କଣ ହେଲା। ହାନା ଏକ ମାନତ କରି ମନାସିଲା କାହା ନିକଟକୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟ ମାନସ କଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଏଇ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁଣି ହାନା ଏକ ମାନତ ମନାସି କହିଲା, ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ନିତାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ ଓ ମତେ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣା ଦାସୀକୁ ପାସରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ଦାସୀକି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଯାବଜୀବନ ତାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିବି ଓ ତାହାର ମସ୍ତକରେ କ୍ଷୀର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ହାନାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଚଳିତ ହେଲା, ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା, ଆଉ ତାହା ଜୀବନରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦତ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ 1:11 ପଦର ତଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ହାନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ତାହାଙ୍କର ମୁଖ କେବଳ ହଲୁଥିଲା। ସେ କଣ କହୁଥିଲେ ସେ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି।
ତାହାଙ୍କ ନିକଟ ଥିବା ଆଉ ଏଲିଜାଜକ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାଇବଲ ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାନା ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମାନତ କରିଥିଲେ ସେ ତାହା ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଆଉ ହାନାଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କଣ ଅଛି ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଡ଼ିଏ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସମୟ 1:20 ପୁଣି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ହାନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା ଆଉ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲି, ଏହା କହି ତାହାର ନାମ ସାମୁଏଲ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ରଖିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାନା ଯାହା ମାନତ କରିଥିଲା ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ 11 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଯାବଜୀବନ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ବଳିଦାନ କରିବି, ସମର୍ପଣ କରିବି, ଯାବଜୀବନ ତାହାକୁ ସଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିବି ଓ ତାହାର ମସ୍ତକରେ କେବେ କ୍ଷୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାନେ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଯଥା ସମୟରେ ହାନାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦତ୍ତ ଦେଲେ। ଆଉ ହାନା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦତ୍ତ ପାଆନ୍ତେ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେମାନେ କଣ ହଉଛି ଆଉ ବର୍ଷରେ କଣ ସେମାନେ ଆଉ ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହାନା ମନା କରିଦେଲା, ସେ କହିଲେ ଆଉ ଶିଶୁ ବାଳକଟି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ଥିଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ଯିବି ସେଇ ଦିନ ମୁଁ ମୋହର ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ କରିବି ଆଉ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ନିୟୋଜିତ ହବ। ଏହା ହାନାଙ୍କର ମାନତ ଥିଲା। ଆଉ ସମୟ ଆସନ୍ତେ ହାନା ଆପଣା ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ସାମୁଏଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ହାନାଙ୍କ ସଦୃଶ ଆଉ ସାମୁଏଲଙ୍କ ସଦୃଶ ଏକ ସନ୍ତାନ ଦତ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ହାନାଙ୍କ ପରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣ ମାନତକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ତାହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, 3 ପର୍ବ 19 ପଦର ତଳକୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3:19 ପଦ ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ ବଢିଲେ ଆଉ ସାମୁଏଲ କଣ ଆଉ ଶିଶୁ ରହିଲେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ହେଇ ରହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସାମୁଏଲ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲେ, ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ ବଢିଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ତଳେ ପଡିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାହାର କଥାକୁ? ସାମୁଏଲଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ତଳେ ପଡିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ 20 ପଦରେ ସାମୁଏଲ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେବାକୁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ଦାନ ଠାରୁ ବେର୍ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ। କଣ ହଉଛି, ସାମୁଏଲ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଦାନ ଠାରୁ ବେର୍ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ବା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 21 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଶିଲୋରେ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶିଲୋରେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସାମୁଏଲ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଲେ ଆଉ ସାମୁଏଲ କୌଣସି ଦାନ ଠାରୁ ବେର୍ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସାମୁଏଲ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡା ହେଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ସଙ୍କଟ ସମୟ ଯଦି ସତ୍ୟତା ବିଷୟ ଧରି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଚାହୁଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଚାହୁଁ ବିମାରୀ ଆସୁ, ଚାହୁଁ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣାର କଣ ହଉଛି ମାନତରେ ଅଟଳ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ହିତ ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ 3 ପର୍ବ 7 ପର୍ବ ଆମେ ହିତ ପଦଟି ଦେଖିବା। ଉପଦେଶ ଦେଖିବା ଆମେ 5 ପର୍ବ, ଉପଦେଶ 5 ପର୍ବ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପଦ ଆଉ 5 ପଦ ଆଉ ମାନତ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନତ କଲେ
प्रिय ईश्वर को लोक मैंने ध्यान सह देखंतु यह अति गुरुत्वपूर्ण विषय जेतेबेले आमानकर मानत जेते आमाने कोनची सदा मानत को रखुअछु मानत पूर्ण होते आम मानत को भूली जाऊँ जहाँफल आम जीवन में समस्या दिन को दिन बढ़िबार लगी तेणुक से मानत विषय प्रिय ईश्वर वाक्य कौन कहूँ आप ध्यान सहित देखु देखो कौन लिखाई उपदेश 5 पर्व 4 पद 5 पद कौन लिखाई तुम्हें परमेश्वर को निकट में मानत कले ताहा परिशोध करने विलंब कर ना जदि आज आम जदि कौन मानत कौन रखिछु मानत को कौन जदि आम मानत जदि आम मनासी कलु ताहले मानत को परिशोध करने विलंब करना जेहेतु जदि आम मानत को जदि परिशोध कर विलंब हम ताहले मो जीवन जहाँ घटी अच्छी आपण मैंने आ कौन बाध्य कि निभेबे प्रिय ईश्वर को लोक मैंने मुझे कहूँ सत्यता विषय मो जीवन कौन गोटे वर्ष 2 वर्ष नहीं दीर्घ 4 वर्ष 5 वर्ष मो जीवन दुखर एमत लहरी आसला जहाँकि मुझको अनुभव करी प्रिय ईश्वर जिते मु मानत को मनास करी मानत को पूर्ण कली से मो जीवन अनेक बोझ हल्का हो गला मु भाविली मोहर समस्त दुख बोझ को प्रभु उठे नहीं गले हालेलुया और से दिन ठारू मो जीवन आनंद खुशी प्रेम जदि अनेक समस्या अच्छी ताहा भिन्न कथा किंतु जहाँ मानत कर पूरा करने नितांत आवश्यक देखो कौन है तुम्हें परमेश्वर को निकट मानत कले ता परिशोध करने विलंब कर नहीं कारण मूर्ख मान ताहांकर संतोष नहीं तुम्हें जहाँ मानत कर ता परिशोध कर जदि आम जहाँ मानत करछु ता परिशोध करबा दरकार तार तो आम मंडल जदि आम कहूँ आम एतिकी देबा आम सेतिकी देबा किंतु परवर्ती मुहूर्त आम कहूँ लोभ आम जीवन आसुची मु कहीं एतिकी देवी ताहा तो से दिन सदा प्रभु तुम्हें कही नथिले जे तुम्हें मो निमंते एतिकी दियो तुम्हें मो निमंते सेतिकी दियो तुम्हें मागी नथिले सदा प्रभु किंतु आमे आपणा मुखरे ता स्वीकार करितिलु किंतु परवर्ती मुहूर्त आम कहूँ ताहा माने तिरस्कार करोछु किंतु प्रिय ईश्वर को लोक माने केबे मते ए विषय करंतु नै किंतु एमत को समय आइबो आपण मान को बहुत दुख उठेबा पड़िबो तेनु आपण जहा मानत करछथि ता परिशोध करंतु किंतु मनुष्य रक्त मांस विशिष्ट मनुष्य आज मोर टंका अछि मोर आज बैंक बैलेंस अछि आज मोर समस्त अछि मु जहा कहूची मु ताहा दे दउची ताहा प्रिय ईश्वर को भूली जांतु समस्त विषय ताहांको अनुग्रह आ दया हेत्रा माने पाई अछु जदि ए विषय जदि भूली जीवा आपण मुखर जा उच्चारण कर ताहा माने भूली पड़िबा ताले प्रभु आमानकु से दंड मते आमानकु अधिक देबे हालेलुया देखंतु 5 पदरे मानत करी परिशोध न करिबा अपेक्षा तुम्भर मानत न करिबा भलो देखंतु सुंदर भाव लिखा है 5 पदरे आ उपदेश 5 और 5 पदरे मानत करी परिशोध न करिबा अपेक्षा तुम्भर मानत न करिबा भलो बेले बेले आम कौन मानत करी परिशोध कर न पारिबा हेतु जदि आम मानत न कले आम ठारे बहुत फल यह ईश्वर वाक्य आम को प्रकाश करुच्छी प्रिय ईश्वर लोक मैंने आज आम जानवा दरकार कि मनुष्य जो संकट थी बीमारी थी से आम कौन हो आपण मुखर उच्चारण करुछु तेणु कि आज इस समय मुझे आपण मानकु उत्साहित देवाई चाहूँगी समस्या बा संकट गोटे एपरी जिनिस जहाँ का माने व्याख्या करि परिबा नाही से समस्या केवल परमेश्वर आमान को लतक को पूछी देबे परमेश्वर आमान को से समस्या संकट आमान को शांतिर बाणी आमान को देई थांती सेही परमेश्वर आमान को जीवन रो समस्या को परिवर्तन कर देई थांती जेते बेले माने ईश्वर को वाक्य जे जीवन को क्षेपण करिबा सत्यतारे सिद्धतारे जेते आमान परमेश्वर निकट हम गमनागमन करिबा सेही समय सदा प्रभु आमान को समस्त प्रार्थना सुनिबे आ आमान को मनोवांछा पूर्ण करिबे आमान को समस्या संकट को आमान को प्रभु उड़ेई लेबे तेणु कि कौन होती देखंतु आ गीत सहित 66 रो गीत 66 रो 13 पद कौन लिखा है 13 पद 14 पद रे मु हम बळी नै तुंब गृह को आसीबी के कहला प्रिय प्रभु को दास भक्त कहउछंती मु हम बळी नै तुंब गृह को आसीबी केतेबेले मु संकट थिला बेले मोर मुख ताहा उच्चारण करिथिला कोन मु संकट मु हम बळे नै मु तुंभ गृह को आसीबी किए भक्त कहउछंती आ ता तो लिखा है मु संकट थिला समय मोहर मुख जहा उच्चारण करिथिला ताहा को मु परिशोध देखंतु मु हम बळे नै तुंभ गृह को आसीबी
मु संकटरे थिला बेले मु विपदरे थिला बेले मो ओष्ठाधर जहा उच्चारण करिअछि ओ मो मुख जहा कहि अछि मोर से सब मान तो तुम्भ उद्देश्य रे पूर्ण करबी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आम चिंता करू प्रिय ईश्वर लोक माने आज आम परमेश्वर को केउ भली जिनिस आम कौन होची हम बळी आम प्रभु समर्पण करबा। आपण मान कहउतली गीत संता 50 पर्व आ से 7 पद तळक समस्त विषय लिखा आइछि से समस्त विषय ताहां करो किंतु आम मान पारे एमन तो कौन से विषय नहीं आ एमन तो विषय अछि प्रभु आम मान करो धन्यवाद रूप बळी को से चाहू छंती प्रिय ईश्वर लोक माने आज आम मन आत्मा प्राण सहित निजको पर समर्पण करी प्रभु निकट जदि आम धन्यवाद रूप बळी उच्चार करिबा प्रभु एही विषय को आम ठारू चाहूछंती। जदि आम एही विषय जदि आम प्रभु को जदि आम देई न परिबा ताले आम जीवन दुख दुख दुख। तेणु प्रिय ईश्वर लोक माने मु आपण मानकु एही विषय कोई आनंदित उत्साहित देवा पे चाहूछि कि प्रभु आम ठार कौन सी बड़ विषय आशा करना कौन सी चाह ना जगतर समस्त विषय ताहांकर समस्त जगतर समस्त बैंक बैलेंस समस्त विषय ताहांकर से आम कौन दे आम ताहांको सांत्वना देवा किंतु प्रिय ईश्वर लोक माने एई भग्न अंत कंटी को से चाहूछंती आ से कौन सी गोटे विषय कहउछंती देखंतु जो जन धन्यवाद रूप बळी उत्सर्ग करे से आंभ को गौरव दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखंतु 50 रो एडी कोन होची 15 पद लिखा छि कोन होची मु संकट दिन रे पुणी संकट दिन रे आंभ को डाको आंबे तुमको उद्धार करिबा आ तुंबे आंबरो महिमा प्रकाश करिबो। हालेलुया, प्रिय ईश्वर को लोक माने आमाने जेते भी समस्या जेते भी संकट थिला ताहा का माने भूली जाऊ आपण सदा प्रभु निकट निजक समर्पण करू से आमान को समस्त विषय आमान को जीवन रे हल्का कर देवा पे चाहउछंती से आमान को संगर सबल रहया पे चाहउछंती जेते बेले आम ताहांकर वाक्य प्रमाण जीवन को क्षपण करिबा ताहांकर वाक्य जीवन को आम जदी चालिबा को चाहउछु ताले प्रभु आमान को समस्त आउ से संकट समस्त विपद समस्त मंदतार से आमान को उद्धार करिया पे चाहउछंती। सेही दिन प्रभु आउ हानक प्रार्थना सुनिले ताहांको पुत्र संतान देले आउ से ताहांकर जाव जीवन ताहांको सेवा ताको समर्पण कले से आपण मुख जहा भी प्रकाश करथिले उच्चारण करथिले ताहा से मानत पूर्ण करे आ प्रभु ताहांकर आ से वाक्यर कथा को से कोनची खुशी हेले आ ताहांकर संतान को देखंतु दान ठार बेसवा पर्यंत आ समस्त लोक ताहांको जानिले आ से बढ़िले आ प्रभु ताहांको कोन होचे आपणा वाक्य प्रदान कले। ठीक सेही परी आज जदि आमाने ताहांको तुल्य विस्पष्ट हेबा आमे जहा भी आपणा मुख उच्चारण करियछु ताहा जदि आमाने ताहांको पर जदि यथा समय हमर मानत आमान जदि पूर्ण करिबा ताहे प्रभु हमनको आशीर्वाद करिवे। जो आशीर्वाद को सेही दिन हाना देखिथिले हाना इल्काना आज आमाने मध्य से आशीर्वाद का माने देखिया पाई चाहूछु। ईश्वर को लोक माने जदि आमान को जीवन दुख अछि चाहे समस्या अछि ता बीमारी अछि आम माने भूली जाऊ प्रभु निकट का माने प्रथम निज समर्पण करू आम माने प्रार्थना करू प्रभु आमानकर समस्त विषय परिवर्तन करे ना केते बेले से कोन गीत 66 18 पद अनुसार गोटी विषय जेते आमाने कोन होची मन मध्य रे अधर्म को आमाने जेते दिन पद मन अधर्म को आदर करियछु साहित्य को रखियछु ट्रेजर रे आमाने कोन जे अधर्म को सजेई के रखियछु सेते दिन पर्यंत प्रभु आमाने को प्रार्थना सुनिबे नै। तेनु आमाने प्रथम आमाने अनुताप करिबा आपण हृदय मध्य थिबा समस्त पाप को आमाने काढी नेबा आ बाहर कर देबा आ प्रभु को पथ जदि हम चलीबा प्रभु ताहले आमान को समस्त विषय आमान को उद्धार करिवे आ माने प्रभु को निमंते जहा अपना मुख रे स्वीकार करछु संकट थिला समय जहा अपना मुख रे उच्चारण करथिलो ताहा माने यथा समय माने परिशोध जदि करबा ताले प्रभु आमान को बहुत आशीर्वाद करिवे आ माने वाक्य द्वारा प्रभु को सहित दिन प्रतिदिन माने ताहां निकट निकटवर्ती हेई आ माने जीवन को अतिबाहित करिबा। प्रिय ईश्वर को लोक माने आज वाक्य अनुसार जीवन जदि आम क्षेपण करिबा ताले प्रभु आमान को प्रत्येक को आशीर्वाद करिवे। प्रभु एई वाक्य द्वारा प्रत्येक को तमे आशीर्वाद करो। आमेन।